twe twiteguye neza naho nuvuga bitari byoroshye gushika kuri uyu mukino wa nyuma. Twashoboye gukora ibishoboka byose, dushyiramo imbaraga kugira dushobore kuhashika. Rero nibaza yuko kuhashika ntibiba byoroshye, ariko no gutwara igikombe ntibyoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ni ibintu turi capable yo gukora, dushobora gukora, kandi tuzokora ibishoboka byose kugira tubigereho. Nkuko babivuze, igihe yahageze yaratwaye igikombe. Nibaza yuko ari ingero nziza, natwe aricyo tugiye gukorera ko cyane, kubona twahageze dukora ibishoboka byose tugitwara. Nivyo twakinye batararonka imyitozo myinshi, bataramanyerana, batarakina match menshi. Match twakinye izo bitandukanye cyane ni tugiye gukina. Context ntizisa, no kuvuga twakinye match ya Lion Day ata pression nini yari ifise, nta pressure nini yari ifise, ariko ubu tugiye gukina kuri match ifise pression nini, kuko tugiye gukinira igikombe na ekipe ya Gor Mahia yeruka mu myaka 41. Rayon Sport iheruka mu myaka 28. Rero urumva ko ni ekipe zibiri zigiye guhura zikumbuye igikombe nk'iki. Ekipe ya Gor Mahia yaramaze kwiyubaka, ubu yamaze kubona abakinyi, yamaze kumenya ihiganwa, yamaze kubona ngene dukina. Nibaza yuko izoza ifise strategy itandukanye niyo bakoresheje ubushize kuri match twakinye. Natwe ni ekipe twabonye ikina, ni ekipe na twashoboye kwiga, ni ekipe nakinana neza, kuko uravye ekipe ishobora gutsinda ibitego 5, ekipe nkuru nka APR, no kuvuga ni ekipe biri offensive cyane, ni ekipe ibifise ubushobozi bwo gutsinda ekipe yari yose igitego, kuko uravye n'ingene bahana umupira. Nibaza yuko ubu bibona yuko ari ekipe imenyeranye. Ekipe ya Gor Mahia novuga ifise abakinyi benshi bamenyeranye gusumba twebwe, kuko twe duse ekipe nshasha twakugerageje kugira organisation nziza ishobora gutuma abantu bahuza umukino. Rero nkuko yabivuze, ni match itazoba yoroshe, ni match tugiye gukora ibishoboka byose, turabe ngene dushobora kuyampesha gukora amakombinaison zabo ashobora kuvyara ibitego, hama natwe dukora ibishoboka byose dushobora kugira amakombinaison ashobora kuvyara ibitego ku ruhande rwacu, kuko iyi match igikombe kugira ugitware bisaba gutsinda. Rero tuzoba tuje kudefanda, tuzoba tuje kurondera igitego, habwo tunadefande kimwe canke bibiri canke bitatu, kuko finale yo ibintu bigeze muri finale nta kintu na kimwe kidashoboka. Muzobona match nziza ya ekipe zibiri novuga ziyubatse, kandi ikindi kintu novuga kuri Gor Mahia ni ekipe ifise abakinyi bakiri bato bagifise inyota yo gukina. Nico gituma nababwire yuko match izoba iryoshe cyane, izoba yuguruye, muzobona spectacle nziza. Thank you. Coach wa Gor, nimesema iko matimu mazuri yenye alikuwa Msekafa. Kwa nini? Juu ni timu yenye inacheza mpira wa chini, inacheza kama sie. Hatupendi kucheza long ball, tunacheza mpira wa chini. Toma mkono, ukiangalia gisi wanacheza, gisi wana build, wakianzia nyuma, wakipanda gisi kufika kwa goli, unaona kama ni kocha mkubwa, ni kocha iko na uzoefu. Timu ya Gor kama sie, nawaza kitu kitafanya difference kubwa, nani atakuwa na possession ya ball.
mtu atakuwa na possession ya ball na mtu anaweza kucreate naweza chances mingi za magoli. Naweza nikasema kwa kocha wa Gor ni kocha yuko na experience kubwa kunizidi, na ni mtu mwenye nawaza yuko na wachezaji wakati mrefu, na ukiangalia gisi wanacheza wako na ule uzoefu wa mamechi. Sasa nasie kama Rayon Sport tumeweza kujenga timu na tukaweza kufanya nguvu zote zinawezekana juu timu icheze vizuri, upate ile naweza nikasema nene na nishida mkiswahili, uzoefu, kuzoeana kwa wachezaji mbio juu naweza nikasema tumechange team sana. Tumebaki na wachezaji wanafika 5 wa 6 kwa effective ya tulikuwa tuko nayo mwaka jana, lakini tumeweza kufanya nguvu zote zinawezekana, na ndo nasema kama mechi haitakuwa iko rahisi juu bako na coach, bako na uzoefu, na sie pia tuko tunaenda tunapambana kidogo tuangalie kama hii mechi tutaifunga. Tumejifunza vitu mingi kwao juu jinsi unasema nimewahi kukua Kenya, najua pitch ya Kasarani ndo kwenye Gor inachezea, iko na uzoefu mkubwa kuchezea kwa pitch ya majani. Wako na advantage kubwa kwa hii pitch juu wanazoea sana. Sie tunapachezeaga machi moja tunapenda sana kuchezea Kigali Pele Stadium, lakini kwa hiyo na sie tumejifunza kitu kikubwa kwa Gor. Tuko na mbinu zenye tutatumia juu tuweze kulingana nao. Najua wako na mchezo mzuri juu kuweza kufunga bao 5 ni kusema una combinate vizuri sana. Sasa na sie tuko na mbinu yenye tutatumia juu tuweze kucheza vizuri, tuweze kufunga bao letu na tuweze kufunga. Na sasa kwa hiyo tumepata experience kubwa kwa mechi zote zimeenda zinapita. Tumeona sana mechi za Gor, waliona sana mechi zetu. Mchezo wetu umecheza Kigali Pele Stadium itakuwa sana tofauti na mchezo wetu tutachezea hapa. Juu pitch na kila kitu, kikombe, pressure, na waza ni mechi itakuwa ngumu na ni mechi itakuwa nzuri. Sasa kwa hiyo najua wako na confidence na sisi tuko na confidence pia, lakini naweza nikawapatia nani kesho kwa uwanja.